بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagali ko mga lusog ko sa tiyan kanu agam Islam niya tanong mo namsaguna sa kanu mga kutika akab ba magadapay tanong siya sa kawang-kawangan. Saya tanong ba magadapan na sa mga bityala makipantag kanu agama tanong agam Islam. Naludsuan tanong bityala sa mga bityala makipantag kanu sambayang. Taman sa na naludsuan tanong bityala sa mga sambayang asunat nando nalabit tanu sa kanu nepos ani akinang bityala tanu sa mga sunat asambayang asya bagunot sa kanu lima wakatua sambayang. Sa gunaban niya na insya Allah ta'ala na yatanum ng bityalan na susambayang ayanin ngala na al-witr. Salatu al-witr. Masikan yakadaklan sa kita nu na katawanin inya ba sambayang. Ugid na masikan yabun kadaklan sa kita nu na yatanu katawan buntal asambayang witr na niyabu ba sambayangan tanu sa uman puasa. Nando masikan yabun kasabot o kadakran sa kita no na yabu kapag sambayang sa salatul witr na nauman bu ulan-ulan na Ramadan. Insya Allah ta'ala na ambitialan tanu indoy tama na magagatano sa kanunya ba mga kutika sa apyapan mga makampat bu asal kakasabutan tanu su mga bityala makipantag kanunya ba sambayang. Ngin iddalun salatul witr. Pagampaganan siya na al-witr na basa na Arab. Salatul witr, sambayang al-witr ngalan. Ya ma'na na al-witr siya sa basa na gansal. Gapakaya na pembatian ka sa al-witr, gapakaya na pembatian ka sa al-watr. Yakin ad-dalunu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, walayalin 'ashr, wash shaf'i wal watr. Ya makna na al-witr na gansal. Iganan sa satiman, taman sa terutiman, lima timan, pito timan, siyo timan, taman, dan sa dawi, tamanin. Gansal abilangan. Yakin ad-dalunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya sa hadith na panunto li Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu al-Imam Albani rahmatullahi alaih, tigin inna Allah witrun yuhibbul witr, fa'awtiru ya ahla al-Quran. Saban-saban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Allah ta'ala na witrun. Ya makna na witr siya na tunggal isa-isanin. Yuhibbul witr galilinianin sa mga bilangan gansal. Niya ba kinadaluni ba na sa galilinianin sa mga bilangan mga gansal na madakal ged upamanin siya sa kanu agama tanu agama Islam. So mga gay na pitutiman. Suwata na sunat ikatabungolon atau kakasumbali sa kanu akikanin ame ka makagos su umurin sa pitugay ikapito ng gay. So bilangan o tilapisan ng langit na napito lapis may tuwunso lupa. Madakil ang mga bilangan siya sa kanu agama tanu agama Islam ikhtaraha Allah subhanahu wa ta'ala wa faddalaha. Pinamili no Allah ta'ala nandu nalilinianin ang mga bilangan ang mga gansal. Namba ikinat ma'nana al-witr. So mga ulama na inusalilan inyaba witr banyaba sa dua timan siya sa dua timan asambayang. So mga ulama atau ka asyara so agama tanu agama Islam na inusalin su salatul witr niya ba salat ngala banya salatul witr sa dua timan inusalanin asambayang. Ikaisa na sulang unusambayang sa kanumagabi na binadduan agama tanu agama Islam sa al-witr. Langun sambayang sa kanong magabi, ya salakaw na su maghrib na su isha. Yanin bin dalil na su hadith o hadithi Abdullah ibn Abi Qais. Tigin, qultu li Aisha radiyallahu anha, bikam kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yutir. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yutiru bi 34 wa 36 wa 38 wa 10 wa 3. Inizanu Abdullah ibn Abi Qais su Aisha radhiyallahu anha. Su Aisha radhiyallahu anha na isasa kan mga kaluman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pila timan tigin Abdullah, pila timan tigin ikapagsambayang Rasulullah sa witr.
sakanu magabi yani inusala witr uged na guna pagsawalan wa Aisha radhiyallahu anha na yanin ini sawal na sulangon sambayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tahajjudin du witrin na tuba ini sawal wa Aisha radhiyallahu anha ti Aisha radhiyallahu anha ya kaadan Rasulullah na pagsambayang sakanin sa yutiru bi 43 bawiter sekarin sa patiman molisan tu natundukan sa terutiman. Tuba patiman tu nantuba i pembetuan tanu sakita nu sama tahajudin. Bali su terutiman na tuba i witrin. Ada nantu mun pejambayan sekarin sa 6 timan molisan tu natundukan sa terutiman. Ada nantu na pejambayan sekarin sa 8 timan molisan tu natundukan sa terutiman. Sawati molisan tu natundukan sa terutiman. Nah, guna bagilayan ng mga ulama na tingin sa Aisha radhiyallahu anha na yanin inisawal na sulangon ng sambayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min thamma kagina kami tutigilan na gabadtuan sulangon ng sambayang sa kanong magabi ya salako sa duati man to sambayang at nabiya tanu sa salatul witr sa niya dalilin na hadith ba niya ba namba ikaisa inusala no agama tanu agama Islam sa salatul witr ikadua inusala no agama tanu agama Islam sa salatul witr na su nalayaman tanu abuntal mga sambayang agansal. Niya ko ba ni padalo na sunalayaman tanwa pagsambayangan tanu tru karakaat sa uman Ramadan. Uman Ramadan. Namba ikadua inusala no agama tanu agama Islam sa salatul witr. Binadduan o agama tanu sa salatul witr. Ngin ikalabihan atau kangin ibangkatan unya ba sambayang sa kanu agama tanu agama Islam. Sabab sa kanu kaslanub bangkatan unya ba sambayang so jumhurul ulama so kadaklan sa kanu mga ulama tanu rahmatullahi alaihim na yani lang kinele sa kanu niya ba sambayang na sunna muakkada nambitela tanu dan ngin imaana na sunna muakkada di tanu dan palumanan kan diged malanduy ka pambitela tanu kapad sa kanu mga ulama sabab sa kanu kaslanub bangkatan unya ba sambayang sa kanu agama tanu agama Islam na yani lang kinele sa kanu niya ba sambayang na wajib. Yadalo na wajib sa kanul kanilang bato kinarabit lun na amay ka itaga kutaw na pandusa sa kanin. Nandu amay ko mataga kin na nasisita na kasambiyanin kagino wajib sa kanin. Wajib sa kanin. Ya sabab pa na kinadalo nilang santungo na sabab sa kanul kaslanub bangkatan unya ba sambayang madakil i hadith apakatutulo sa kaslanub bangkatanin. Ugyad na sakita no nasiyatan no balamig sa kanul kadalo no jumhur ato kasukadakalan kanul mga ulama saban-saban na sunya ba sambayang sunnah muakkada po sa kanin. Sunnah muakkada. Ya makatundog na kanu ikapat sambayang sa kanu niya ba sambayang. Una no di tanu malabit kanu ikapat sambayang no nalabitan tanu sa mga kapad ang mga hadith apakatutulo sa kanu bangkatan o salatul witr. Kapad samba sa hadith napanood duli Abu Hurairah nakabun kani Abu Hurairah تجن أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام والحديث متفق عليه pinanutumanako pinangwasiyatan ako pakatko kanama tagbo pakat ka best friend ko tin yayin batu padalo na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa trutiman ikaisa na puasa ko tigo Abu Hurairah sa trutiman terugay sa uman solan dala dan mataratanto matarangad kanu igainin ikadua tigna ini panutuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa akin na zambayang ako sa salatul duha insyaallah taala na sa tamundo ka mga timpo na mambitela tanu ungin intarun as salatul duha ikatalo ni abe point tanu shahid tanu na dia ko matagtigo Abu Hurairah tamulog taman adia ko makazambayan sa salatul witr yanin ini pakatutulo na su kaslano bangkatan kaslano pahala ay bambala su Allah Ta'ala sa kanutaw at zambayan sa salatul witr. Kapad ahadith na su hadith na narabit na panuduli Amr ibn al-As nakabungkan ni Amr ibn al-As tigin inna Allah azza wa jalla zadakum salatan fasalluha fima bayna al-isha ila salati as-subh al-witr saban-saban tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Allah Ta'ala mahasuti amapulo na inumanan kanunin sa sambayang. Nambati na sambayang at sambayangin siya sa paglata na isya, salatul isya, taman sa salatul fajr, salatul subh.
namba tingin su al-witr nakadona bapalumanan Rasulullah al-witr rawahu al-imam Ahmad wa Tabarani wa sahahahu al-imam al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an. Ikaduainan adalil kapadban apakatutulu sakanu kaslanu pangkatan unya ba sambayang sakanu agamatan agama Islam na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lam yakun yatrukuha yawman qat. Dilinin ipadaga kini apa sambayang. Dilinin ipadaga apian dos kanin magijani siya sa lalakawan atau kasya kanin sa kanudal panimbun na istidi ikapad sambayang sa salatul witr. Yani nito pagkatutulu na sukaslabon ubangkatan o niya ba sambayang. Nah, iya siya makatundog apaka isa na kanu ikapad sambayang sa salatul witr. May ito sa paddalong ko tukagina kadakran sa kita no nayatan o kasabutan na kapad sambayang sa salatul witr na umambu puasa. Na di kanamito. Ame kalimudan tano i mga hadith anto analabit tano mana su hadith Abu Hurairah dia kumatagtigin temulog niya ini panutuman Rasulullah kanu Abu Hurairah dia kumatagtigin temulog taman adi aku makazambayang sa witr. Sa timanan to hadith na tigin inna Allah zadakum salatan inumanan kanu Allah taala sa sambayang at zambayangin sa paglatana isya taman sa nandu salatu subh al-witr. Ame kalimudan tani dua timanan hadith na yanin pagkatutulong na sa witr na tama na bibiyag pansutaw na nasugos kanin sa kadzambayan sa salatul witr. Nasugos kanin sa kadzambayan sa salatul witr. Yalong kapadzambayang na naiganat sa kadzambayang sa salatul isya taman sa salatul fajr. Taman sa kabang sa salatul subh. Namba na napakat sa mga ulama sama sa namba iwakatuna salatul witr. Salatu al-witr. Dalam kami itu nagapakayan anyaba salatul witr nagapakayan siyan kadzambayan kanin sa sungo nagay. Nagapakayan siyan kadzambayan sa lukigay. Nagapakayan siyan kadzambayan sa makan mapita. Saya sa hadith na panudu li Jabir nakabungkan ni Jabir radhiyallahu an. Tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yaquma min akhir al-layli falyutir awwala. Ntenti ku Rasulullah igilkan sa di makakaga gumadam sa makan mapita na zambayan sa witr sa sungo nagay. ومن طمع أن يقوم آخر الليل من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Nten menumti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani kagadam sa kanu ginawan na makagagas kanin sambayang gamadam sa makan mapita na yani kadzambayang tingin sa witr na makan mapita. Kagina tingin sa sambayang sa kanu makan mapita na mashhuda tashhaduha al malaika persaksian mga malaikat. Nanduya labi ikapyan ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabutan tanusu wakatunu salatul witr. Ya makatundog adait akasabutan tanu na pila karakaati kapag sambayan sa salatul witr. Masikan yabon kadakaran sa kita nuna yatan o katawan abuntal kapag sambayan sa witr na sa timambo. Napakikinag ganu kamadakil ibuntal kapag sambayan sa salatul witr. Si Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih nagunanin balabita so mga buntal o kapadzambayan sa witr na mayaba ikinalabitin nun. So sambayang tingin na salatul witr madakali buntal kapadzambayang. Ika-isa na sa karakaat. Panun ikadzambayang ka sa karakaat. Upamanin kami zambayang ka sa salatul isya, mulisan to na nakadzunat ka sa daw karakaat, na nadzambayang ka sa satiman, sa tindagbo, mulisan to na tashahud ka, dahiyat ka, zalam ka, nakawitr ka, alhamdulillah. Nakuan ka supahala, ipambala sa Allah ta'ala sa kanong mga tao at zambayan sa witr. Magizani siyan ka beto zambayan sa sungo na gay, indoy kapasan ka zambayan sa salatul isya, atau karuki gay, atau kamagan mapita. Nambay ikay sa buntal akapat zambayan sa salatul witr. Ikadua, buntal akapat zambayan sa salatul witr na teluka rakaat. Niya ba teluka rakaat ba na dua timan ukitin. Ika-isa na mambasa na nalayaman tanuna. Uliano doa karakaat na tahiyat ka, tashahud ka, mulisan to na zalam ka. Mulisan to na tamindag sa ikatalo, tashahud ka, zalam ka. Ikadua ukitin na sakali ka pad tashahud na sa ikatalo karakaat, mulisan to na pad zalam ka. Namba ikadua ukit o kapad zambayang sa kanu, talo karakaat witr. Ikatalo abuntal kapad zambayang sa witr na 5 ka rakaat. 5 ka rakaat. Panun iukitin,
yanin ukit na sakali ka pagtashahud, pagtahiyat na lusa ikalima antu, mulisan tu na pagsalam ka. Ikapat abuntal ka pagsambayan sa salatul witr na na pito ka rakaat. Pito ka rakaat. Panun ibuntalin, may tumbasa lima ka rakaat antu. Ikalima abuntal ka pagsambayan sa salatul witr na siyaw ka rakaat. Panun iukitin, yanin ukit nan daw ikaw man ka sa kanu ikawalo ka rakaat, na pagtashahud ka. O yan na di ka pagsalam, tamindag ka manam, mulisan tu na itindag ka sa ikasiyaw, ndoy kapasan ka kanu ikasiyaw, na tashahud ka, mulisan tu na tupan na zalam ka. Yanin makna na pagtashahud ka sa kanu ikawalo, o yan na di ka pagsalam, sakali ka pagsalam na lusa kanu ikasiyaw, ulianu ka tashahud ka atau ka katahiyat ka. Ikanam abuntal ka pagsambayan sa salatul witr na sapulong ko isa ka rakaat. Niya ba sapulong ko isa ka rakaat na malamugya di buntalin ka, gagadwa ka rakaat, uman dua ka rakaat, zalam ka. Muli ka zalam ka sa lima salaman, na natamindag ka sa satiman, kaantuba ibu witr ka sa kanu na zambayangan kanto. Namba inalabit o mga ulama tanu kapadlun si Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhim jami'an. Yan selas na upamanin kasutaw kanalipatanan isu salatul witr. Panun ide tanggulanin. Upamanin kanalipatanan su salatul witr na adan hadis. Ayanin piddanu natin man nama عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره والحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمة الله عليه. Ententiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatulog sa dama kadzambayan sa salatul witr, dama ka witr, atau kanalipatanan ni idawas sa kanin makadzambayan sa witr na zambayangan yung tingin sa kanin, zambayangan yung sa witr sandoy kagalandaminun atau kandoy kagadaminun. Yanin maana na nagkapakay pagsambiyan kaso salatul witr. At yang inauras, ndoy kagalandam ka dako makawitr, atau ka ndoy kagadam ka, na nagapake nga pagsambiyan sa salatu al-witr. Kagina kami ito mga pagali ko mga lusugusatyan, siya tanu ayatan ini abitiala tanu insyaallah ta'ala na siya sa tamundo kakapamagadapetan na tukapantan subitiala makipantag sa kanu niyaba asambayan kagino adam pon mas'ala atau kabitiala anasisita kasabutan o man isasal kita no panganintan kanu Allah Ta'ala na pambarakatan sa mga umur tanu nggantan sa barabahagyan sa masampetan sa ulan-ulan Ramadan nandu masampetan sa namba ulan-ulan sa mga mapiaso mga lawas tanu nggantan sa barabahagyan sa kapamakutan tanu sa namba ulan-ulan sa simbasal kanina Allah Ta'ala. هذا قلت ما سمعتم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagaliku mga lusog kusatian kanu agam Islam di pamun gapinda suka pembitela tanu atau kapapadata damay tanu sa kanu mga panduan makipantag kanu agama tanu agam Islam. Kanu nangipos ani akin ang bitela tanu nanambitela tanu su mga bitela makipantag kanu salatul witr. So mga ulama tanu rahmatullahi alaihim na madakal mga bitela analabitilan sa niyabaa sambayang. Mga bitela makipantag kanu niyabaa sambayang. Kapag kanu mantuba mga bitela na mga mana sunang labit tanu sa kanu nepos ani akin ang bitela tanu bali sa gunamon ba niya na umanan tanu sa mga bitela anto analabit tanu sa apiapan mga trutimambo. Iya ko pinaggalilian sa kanu bitela sa guna na so mas'ala binadduan o mga ulama sa naqdul witr. Yanin makna sa basata na nakapambaluba sa kanu witr. Ika-isa. Ikadua na su al-qunutu fil witr. So kapag kunut, kapag dua siya sa salatil witr. Ikatalu na su pembatian, ma yuqra'u fi salatil witr. So surah pembatian siya sa salatil witr. Paganayan anto ang mas'ala atau kabitiala na binadduan o mga ulama sa naqdul witr. Ngin iddalun a kapambaluba sa witr. Para malamutan o kasabutan na siya tanudan ukitan sa upaman, kaandu
mas mapia ikasabot tanun. Upamanin kasaki, upamanin kasaki kami zambayang ako sa tarawih sa mga masigitan niya. Mulisan to na nakazambayang ako sa witr. Kaya ginaso imam sa masigitan na padzambayang sa witr. Minunut ako sa imam, midzambayang ako sa witr. Mulisan to na lukigay na nakagadama ko. Sa meto nakazambayang ako sa salatul witr. Lukigay na nakagadama ko, malilinya ko tahajjud. Atau kamagan mapita, before kapadzol atau kauna na kapadzol, na nakagadama ko sa, malilinya ko tahajjud. Yan at dalo ng mga ulama, na bago ka tigilan tahajjud, na zambayang ka muna sa karakaat. Zambayang ka muna sa karakaat. Ka ipambaluban ka sa kanuwiter antuan at zambayangan ka sa masigitan to. Panun ibun tala kinabalubanin. Guna ka zambayang sa satiman, na su gansal na nabaloy adi ka na gansal ka naganap patiman. Bali nabaluban ka su salatul witr. Namba ibuntal aka pambaluba sa salatul witr. Nginto ka nadalo ng mga ulama, nasisita na bago ka makadahadyo na baluban ka muna witr ka to. Baluban ka muna witr ka to. Yan ilang tindag lupa. Sabab ilan nadalo ito na sabab sa adan hadith. Nalabit Imam Al-Bukhari sa sahihin, isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidalun tingin, ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Siyano pupusti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambayang sa witr. Siya sa kanu magabi sa witr. Yano ipupus sa kanu sambayang kanu magabi na salatul witr. Ikaisen to adalil yan. Tayyib, nasisita tigo mga ulama na ulian o kadahadjud ka natupan at zambayang ka baluman sa salatul witr. Para niyalas din asambayang ka na kanunto ba ang magabi na witr. Namba ikaisa. Nginto tigilan ka padzambayang pan sa witr. Di pan nasasangan witr anto sa nonanto. Atau kanginto ka nasisita baluban pan, mapakya mo na dahadjud ka, tupan at zambayang ka sa witr. Yanin makna na nadwati man witr ka. Witr ka sa lusa masigitan to, mulisan to na may dahadjud ka, ulian na may zambayang ka sa witr. Na tuba na diin to gapakya do timan witr ka siya sa magabi. Sa kamagabi na di mapakay makadzambayang ka sa daw timan witr. Adan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajahu al-khamsah illa Ibn Majah min hadith Talq ibn Ali radhiyallahu anhu. تجن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة دي تيجو رسول الله صلى الله تيجي طلق ابن علي نكين جوس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلون تجن دي كباكي إدو تمانا ويتر سياسة مغابي سياسة سكا مغابي سبب لو بتيجو من علماء نسوتاو أنا كتزمباين سويتر سياسة مسجد na nabagus kanin tahajjud na balubanin mo na sa zambayan sa kanin sa timan a witr molisan to na tahajjud sa kanin molisan to na tupan at zambayang sa kanin sa witr baluman. Kaginan tuy sa timan ang to witr na nabaluban. Yan yung mana na dekanad ng witr kaginanapanin na bali apat timan bali dekanad sa kanin witr. Namba ikaisa akad dalo ng mga ulama siya sa masala na naqdul witr. Adan man ng mga ulama yan ilang kadalo tigin di na nasisita ibaluban pan i-witr anto. Tayyib, amay ko di na nasisita nangin inggulan ko pa man ka nakadzambayang ako sa witr. Ya kunggulan na upaman ka nagkazambayang ako sa masagit, malilinya ko dahajud na dahajud ako. Sandoy taman na magaga ko taman sa malilinya ko. Ndoy kapasag ko dahajud na di ako dan zambayang sa witr kayo nakazambayang ako sa masagit. Nakazambayang ako sa masagit. Ngin idalililan. Kayo na sa meto na malo na supag ihsatiman anto hadith at Rasulullah ij'alu akhira salatikum bil-layl witra. Yano idatangguli kanu sambayang una kanu magabi na salatul witr. Sa meto may zambayang ka sa witr to sa masigit, sungo na gay. Yan ilan inusumpat samba, madakil ibitelan in ugyay din na siya tanubo sa makampat bo sumpatilan samba, na yan ilan inisumpat na sugalbak o Rasulullah mismo. Yan mana su Rasulullah na adambun pinggalbakin ulian o kinadzambayangin sa witr na may zambayang po sa kanya sa dua ka rakaat. Mana su hadith na panuddo li Aisha radiyallahu anha,
Kaluman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin ya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padzambayang sekani sa 2 rakaat uliana kadzambayang sa witr. Uliana kadzambayang sa witr. Siasa hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha alladhi akhrajahu at-Tirmidzi yati Ummi Salamah si Ummi Salamah kaluma bunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati Ummu Salamah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padzambayang sekani sa witr. Padzambayan sekali sa 2 rakaat ulianu kadzambayan sa witr. Ikadua ito dalilidan. Metu masa hadithi Aisyah. Adan riwayat Ibn Majah atigin khafifataini wa huwa jalis. 2 rakaat tigin ang mga mapaggarbo. Yani mana mga ganbo. Ibagagayanin din ikapadzambayan yan. Guna bagilayan ng mga ulama ini aba hadith na yanilan naddaru na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalbuk yanilan kaddaru na su Rasulullah na yani kinanggalbuk santo na ndunin makapayag sa kanong mga ummatin igapake idwatiman anan apanggulan. Yanin makna nagapakay baluban ka sa witr ka, gapakay adin kan baluban ka diritsu kan tahajjud na ulianu ka tahajjud ka na di ka sambayan sa witr baluman. Kayino la witrani fi layla. Di gapake dotiman na witr sa kamagabi. Nah, kayina kami to yan khulasa, yan siya kaputusanin na gapakay baluban ka sa witr ka sa metu basa nonaan tu abuntalin gapake din kan baluban diritsu kan tahajjud dakan berzambayan sa witr ulian tahajjud ka niya ba dotiman ane nakaddalu ina na mga sahaba iganat sa kan mga sahaba sampai sa timpo tanu saguna na mayabong ba dotiman bu nakaddalu kaddalu ng mga ulama sa kanu niya ba masala niya ba abitiala siya sa kaddalu ani adidang baluban witr madakil gid mga sahaba si Abu Bakar si Aisha si Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Siya sa satiman na nagkadalo si Ibn Umar wa ghayruhum min al-a'immah min at-tabi'in lango nilan na mayabong bekadalo nilan. Kayina kami ito na 2 timan na nagapakay baluban gapakay din baluban. Siya sa diyan na pembaluban na niya bekadalo ni Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Baz sa kanu katitimpuan tanu saguna. Nambe ikaysa antu abitiala tanu naqdul witr. Ikadua abitiala tanu nasu al-qunutu fil witr. Suka pagkunut kapendua siya sa witr kanu ikapendua niya bibitiala siya nasisita kasabutan kanu ikapendua siya sa kapendua na dotiman imma qabla ar-ruku' wa imma ba'da ar-ruku' unan akarukun ka nagapake ka pagkunut pendua. Uyan kakarinian kayino do timana na siyan pagizam isabu. Depende din sa kanong mga ulama doy sinerjihilan siya ugid na sabi kadalo madakal bun imiddalu siya. Yani makna na do timana nagapakay bun. Al-amru fihi si'a. Daudaya sutaw sa kanggalbakin du'a sa qabla ar-ruku' aw ba'da ar-ruku'. Panun ibun talaga pendua. Yan alabi itong mga ulama, abun talaga pendua na umpungan kung sulima, siya ipantag sa lalab, di ka na din ikayang sa mawat, malambag yan, nanod ka na pagbitasan. Umpungan, sulima, sa mana tigilan bangani, atau kamana kapagkwasa kanu ibang yesal ka. Mana kapagkwasa kanu ibang yesal ka. Siya po pa sa kapendua sa al-kunutu fil witr. So salaka o kapendua na depende sa kanungin ibang ninginin ka. Ugyan na siya ba sa witr niya na kailangan na bagumpungan sulima sama kapti ko mga ulama pagkuasa kanu ibang yesal ka. Saya nagkaipagkuano na so dua pala daliman ka. Ikatulong tu abitela mana so pembatian atau kangin ipadsakab saya sa witr na apiangin isakab kasi nagapakay. Apiangin isakab kasi nagapakay. Ugyan na so tau apadzambayang sa 3 rakaat a witr na adan mga mustahab atau kasunnah pembatian mana su sabbihisma rabbikal a'la siya sa raka'al ula siya sa kanupaganan rakaat qul ya ayyuhal kafirun siya sa ikadua ka rakaat siya sa ikatulo na qul huwallahu ahad. Kapag ang mga ulama na tigilan mapiyabon adanantu na nabatian kasu 2 timan asura yani makna su qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ma'a qul huwallahu ahad yani makna na sa
ikatruan tu rakaah na yan kabatian na taruti man asura. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niaba taruti man ani asura kapapandalga sa taruti man asura nana. Hada huwa al-ma'mul indana. Madakil penggalbakun lusal kita nulusa Pilipinas. Ya kurun ini kina rabit salkanu na ada nantu na makele kasa imam ayani binata sa witr na dikena sabbih isma rabbikal a'la kana qul ya ayyuhal kafirun kana qul huwallahu ahad nana dikadalu into dikapakai ka apiangin isakap abatian kasi sa salatul witr nagapakai hugeda na may kuya pembitiran imas mapya nana mas mapya into ba kayinon tuba pinggal buku Rasulullah atau kamalib besi kinanggal buku Rasulullah nuna qul sabbih isma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad nandu as-suratain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kayina kami itu mga pagali ko mga lusog kusatian yatan upang ninginin sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala na kasabutan sunya ba abitiala gapasangan tagid pedalkhis o gedi na yatan upang ninginin na insya Allah na makanggay aguna sa kanu umani isasal kita no panganintan kanu Allah ta'ala na ipasampenin sa kita no su ulan-ulan Ramadan sa mga barabahagyan tanu kayina kami itu na siyabutaman وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.